सांगला हे केवळ फक्त गोंयची जर अस्तित्व काबार जातलें, वेस्टर्न घाट काबार जातले, डिस्ट्रिक्टचे हेरिटेज जो आमचे पुरांतर विभाग आसा तें काबार जातलें, गोंयाचे नानपैत जे गोंय आसा तें नानपैत करून उरतलें, पांचवेचार गोंय हें काळेचार करतलें आनी त्या वाटेर ते आसा. सरकारान वारंवार आमकां फटयला. हांव प्रेस माध्यमांतल्यान तुमकांय मागता प्रेस भावा कडेन तो विशय लावन धरात. कारण ह्या सरकारान आमकां सांगलें, खूब वेळा सांगलां आमकां, ना ना तुमी लोकांक फटयतात म्हणून, गोंयांत पोवचो नाका, ही संघटना लोकांक फटयत म्हणून. आयज सिद्ध जाला. तांच्याच मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन सांगलां की डबल ट्रॅकिंग गोंयांत जाता तें केवळ आनी केवळ कोळशा लागून. तुम्ही किती करतले ते काँग्रेस पार्टीन लेटर केला की अपॉइंटमेंट मागल्या रेल्वे मिनिस्टराची, सो तशें तुमचे कितें स्टँड आसलो, तुम्ही आमचे पार्टीचे अध्यक्ष ठरयतले, मिटींग जातले, आमचो जो स्टँड घेवपाक जाय, पार्टी म्हणून घेवपाक जाय, तो निश्चित जो स्टँड घेवपाक जाय आमी घेतले.